Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter, and first for the news in English. Obviously, there is no link between terrorism and the actions of the Hungarian government. There is no question about that, said the Dutch Foreign Minister Bert Koenders. Koenders reacted to the announcement of the Hungarian Minister of Foreign Affairs and Trade, Péter Szijjártó, stating that ambassadorial contact between the two countries ceased for an indefinite period. The Dutch minister did not believe that the Dutch ambassador to Hungary, Gajus Szeltéma, would have meant anything like this in his interview, causing diplomatic tensions. For the interpretation of the interview's content, Koenders is waiting for the exact Dutch translation of the interview published in Hungarian. He added that the statements published did not reflect his government's position. Russian President Vladimir Putin arrived in Hungary on Monday for the opening ceremony of the Judo World Cup. Péter Szijjártó said that in addition to the opening ceremony, Vladimir Putin had a meeting with Prime Minister Viktor Orbán. Several ministers arrived in Budapest with the Russian delegation, including the Russian Minister of Health, who is co-chair of the Hungarian-Russian Joint Economic Committee. Consequently, a plenary session with the participation of Russian and Hungarian ministers was held as well. The ministers said that a half-day program in the afternoon included the discussion with the Prime Minister, the plenary meeting, and the opening ceremony of the World Cup. There were and there are differences between the European Union and Hungary, said State Secretary Nándor Csepregi in an interview given to the television channel Heti TV. He believes that this will become worse in the next 6 to 8 months, as everyone will try to influence the parliamentary elections according to their own interests, more or less successfully. In fact, from the point of view of Brussels, a government that represents the national interests is always a kind of opponent. According to the State Secretary, there will be controversies over the decisions made by Brussels and the relations between the European Commission in Brussels and Budapest in the coming months. Of course, these debates will be resolved after the elections. Referring to the Polish-Hungarian cooperation, Nándor Csepregi said that the Central and Eastern European member states have to cooperate in order to articulate their own interests in addition to the Western European member states. Undoubtedly, Western Europe will become aware of the new situation where the Central and Eastern European member states operate along their own interests, whether it is about economic or social policy interests. Minister of Foreign Affairs and Trade Péter Szijjártó, with his Romanian negotiating partners in Bucharest, agreed on the permanent opening of 2 border transitions which are currently under temporary and restricted opening hours, and the opening of the Hungarian Cultural Institute in Cluj, Romania. The minister traveled to Bucharest upon the invitation of Teodor Melescanu. Szijjártó characterized the trade relations between Romania and Hungary as a success story, which also helped the relations between the two countries in other areas to develop favorably. Beijing has announced that it has banned North Korean companies and citizens from setting up new companies in China. The measure was taken in line with the recent international sanctions imposed by the United Nations. Pyongyang fired 3 new short-range missiles into the Japanese Sea on Saturday, while large-scale US-South Korean military exercises are held in the Korean peninsula. China, the main ally and economic partner of Pyongyang, has announced last week that it will suspend imports of iron, lead, and seafood from North Korea after stopping the import of coal in February. North Korea fired another ballistic missile on Tuesday morning, which flew over the northeastern part of Japan and landed in the Pacific Ocean. The Tokyo leadership has activated its alarm system and warned the region's prefectures of the danger. NHK, the Japanese state television, reported no signs of damage. In Japan, however, the Shinkansen Super Express train was temporarily stopped. However, air travel was not affected by the launch of the missile. The Japanese Defense Force did not attempt to destroy the missile that split into 3 parts and sank into the ocean 1,180 kilometers to the east from the second largest Japanese island, Hokkaido. According to the New York Times, the slow-moving, record-shattering tropical storm Harvey battered the Houston area for a 6th straight day and began to move into southwest Louisiana, where it made its second landfall early Wednesday morning, with hundreds of thousands of people under evacuation orders. Shelters in Houston filled to bursting. Parts of the Houston area set a record for rainfall from a single storm anywhere in continental U.S., with a top rating on Tuesday afternoon since the storm began with 51.88 inches. For now, the city's focus will continue to be on rescue and not on damage assessment, much less recovery, Houston's Mayor Sylvester Turner said at the news conference.
The United Nations High Commissioner for Human Rights wrote that the security forces in Venezuela have committed disproportionate and deliberate legal violations to curb anti-government protests. Referring to reports of victims and eyewitnesses, the High Commissioner wrote, "The aim of the state's violence organizations was to suppress voices that disagree with government policy in Caracas and create an atmosphere of fear. The security forces were often prompted with tear gas, motorcycles, water bombs, and ammunition against the crowd," he added. The protesters also did not shrink from violence. Many threw stones or Molotov cocktails during the demonstrations. According to the High Commissioner, the security forces and groups close to the government are responsible for the death of 73 people. The death of 51 victims is still unresolved. And now for sports news. Tennis legend Boris Becker did not make it to the US Open on time because he was denied crossing the border on the American side. The staff of Eurosport waited for Becker, who was supposed to be present as a specialist commentator. The team player did not receive a visa. "I did not get an empty permit, but the visa had been sent since then." After the presidential elections, the US consulates were set up, but the officials did not work very quickly. "I do not want to comment on my finances. That is a private matter," he said. And now for weather. The weekend is characterized by alternating cold waves. Until Saturday morning, we can expect showers and thunderstorms in Trans-Danubia. During the day, mainly in the middle and eastern regions. From west or northwest, a strong, isolated strong wind can be expected. The maximum temperatures will be between 21 and 31 degrees. So on Sunday, light rainfall and showers, isolated thunderstorms have to be expected. In some places, the northwestern winds will be increased. In the afternoon, only temperatures between 19 and 26 degrees are likely. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Offensichtlich gibt es keinen Zusammenhang zwischen Terrorismus und den Maßnahmen der ungarischen Regierung. Das ist gar keine Frage, sagt der niederländische Außenminister Bert Koenders. Koenders reagierte auf die Ankündigung des ungarischen Ministers für Auswärtige Angelegenheiten und Handel, Péter Szijjártó, der festgestellt hat, dass der Kontakt zwischen den beiden Ländern auf Botschafterebene auf unbestimmte Zeit ausgesetzt wurde. Der niederländische Minister glaubt nicht, dass der niederländische Botschafter Gajo Schötema so etwas in dem Interview gesagt hätte, das diplomatische Spannungen verursacht hat. Für die Interpretation des Interviewinhaltes wartet Koenders auf die genaue niederländische Übersetzung des auf Ungarisch veröffentlichten Interviews. Er fügte hinzu, dass die veröffentlichten Aussagen nicht die Position seiner Regierung widerspiegelten. Der russische Präsident Wladimir Putin kann am Montag in Ungarn zur Eröffnungszeremonie der Judo-Weltmeisterschaft an. Péter Szijjártó sagte, dass neben der Eröffnungszeremonie Wladimir Putin ein Treffen mit Premierminister Viktor Orbán hatte. Mehrere Minister kamen mit der russischen Delegation nach Budapest, einschließlich des russischen Gesundheitsministers, der Co-Vorsitzender des ungarisch-russischen gemeinsamen Wirtschaftsausschusses ist, und folglich wurde auch eine Plenarsitzung mit der Teilnahme von russischen und ungarischen Ministern abgehalten. Der Minister sagte, dass das Halbtagsprogramm am Nachmittag die Diskussion mit dem Ministerpräsidenten, die Plenarsitzung und die Eröffnungszeremonie der WM beinhaltete. Es gab und es gibt Auseinandersetzungen zwischen der Europäischen Union und Ungarn, sagte Staatssekretär Nándor Csepregi in einem Interview beim Fernsehsender Heti TV. Er glaubt, dass dies in den nächsten 6 bis 8 Monaten verschlechtern wird, da jeder versuchen wird, die Parlamentswahl mehr oder weniger erfolgreich nach eigenen Interessen zu beeinflussen. In der Tat, aus der Sicht von Brüssel ist eine Regierung, die die nationalen Interessen vertritt, immer eine Art Gegner. Nach Ansichten des Staatssekretärs wird es in den kommenden Monaten Kontroversen über die Entscheidungen von Brüssel und die Beziehung zwischen der Europäischen Kommission in Brüssel und Budapest geben. Natürlich werden diese Debatten nach den Wahlen auf einmal gelöst. Unter Bezugnahme auf die polnisch-ungarischen Zusammenarbeiten sagte Nándor Csepregi, dass die mittel- und osteuropäischen Mitgliedstaaten zusammenarbeiten müssen, um ihre eigenen Interessen zusätzlich zu den westeuropäischen Mitgliedstaaten zu artikulieren.
Zweifellos wird Westeuropa sich der neuen Situation bewusst werden, in der die mittel- und osteuropäischen Mitgliedstaaten ihre eigenen Interessen vertreten, sei es um wirtschaftlich oder sozialpolitische Interessen. Außenminister Peter Szijjártó einigte sich mit seinen rumänischen Verhandlungspartnern in Bukarest auf die Daueröffnung von 2 derzeit vorübergehend und mit eingeschränkten Öffnungszeiten betriebenen Grenzübergängen und der Eröffnung des ungarischen Kulturinstituts in Klausenburg, Rumänien. Der Minister reiste auf Einladung von Teodor Melescanu nach Bukarest. Als Erfolgsgeschichte bezeichnete Szijjártó die Handelsbeziehungen zwischen Rumänien und Ungarn, die den Beziehungen zwischen den beiden Ländern auf anderen Gebieten ebenfalls zu einer günstigen Entwicklung verhelfen konnten. Peking hat angekündigt, dass nordkoreanischen Unternehmen und Bürgern die Gründung neuer Unternehmen in China verboten wurde. Die Maßnahme wurde im Einklang mit den jüngsten internationalen Sanktionen der Vereinten Nationen getroffen. Pyongyang feuerte am Samstag 3 neue Kurzstreckenraketen in das japanische Meer, während auf der koreanischen Halbinsel groß angelegte US-südkoreanische Militärübungen stattfinden. China, die wichtigste Verbündete und wirtschaftliche Hilfe von Pyongyang, hat letzte Woche angekündigt, dass es nach der Aussetzung der Einfuhr von Kohle im Februar auch den Einfuhr von Eisen, Blei und Meeresfrüchten aus Nordkorea aussetzen wird. Und wieder Nordkorea. Nordkorea feuerte am Dienstagmorgen eine weitere ballistische Rakete ab, die über den nordöstlichen Teil Japans flog und im Pazifischen Ozean landete. Die Tokio-Führung hat ihr Alarmsystem aktiviert und die Präfekturen der Region von der Gefahr gewarnt. NHK, das japanische Staatsfernsehen, berichtete über keine Anzeichen von Schäden. In Japan wurde jedoch der Shinkansen-Super-Expresszug vorübergehend gestoppt. Der Flugverkehr wurde jedoch nicht durch die Rakete beeinflusst. Die japanische Verteidigung versuchte nicht, die Rakete zu vernichten, die sich in 3 Teile zerteilte und im Ozean etwa 1200 Kilometer nach Osten von der zweitgrößten japanischen Insel Hokkaido im Ozean versank. Nach der New York Times tobt der langsame, rekordstarke tropische Sturm Harvey im Houston-Bereich schon am 6. Tag, zog jedoch langsam zum südwestlich gelegenen Louisiana über, wo er am Mittwochmorgen seinen bereits 2. Landeszug machte. Mit Hunderttausenden von Menschen unter Evakuierung füllten sich die Unterkünfte in Houston voll. Teile des Houston-Gebietes setzten einen neuen Rekord für Niederschläge von einem einzigen Sturm in Kontinental-USA mit einem Höchstwert am Dienstagnachmittag von 51,88 Zoll, also etwa 110 cm. Gegenwärtig, jetzt wird der Fokus der Stadt weiterhin auf Rettung und nicht auf Schadensbeurteilung gelegt, sagte der Bürgermeister von Houston, Sylvester Turner, auf einer Pressekonferenz. Der Hohe Kommissar der Vereinten Nationen für Menschenrechte schrieb, die Sicherheitskräfte in Venezuela haben bei der Eindämmung der regierungsfeindlichen Proteste unverhältnismäßige und vorsätzliche Rechtsverstöße begangen. Unter Berufung auf Berichte von Opfern und Augenzeugen schrieb der Hohe Kommissar, mit den Handlungen der staatlichen Gewaltorganisationen sei das Ziel verfolgt worden, Stimmen, die mit der Politik der Regierung in Caracas nicht einverstanden sind, zu unterdrücken und eine Atmosphäre der Angst zu schaffen. Die Sicherheitskräfte seien oft mit Tränengas, Motorrädern, Wasserbomben und scharfer Munition gegen die Mengen vorgegangen, fügte er hinzu. Auch die Demonstranten schreckten nicht vor Gewalt zurück. Viele warfen Steine oder Molotow-Cocktails bei den Demonstrationen. Nach dem Kenntnisstand des Hohen Kommissars sind die Sicherheitskräfte und regierungsnahe Gruppen für den Tod von 73 Menschen verantwortlich. Die Todesumstände von etwa 51 Opfern sind noch ungeklärt. Und nun zum Sport. Tennislegende Boris Becker schaffte es nicht rechtzeitig zum Tennisturnier US Open, weil ihm der Grenzübertritt an der amerikanischen Grenze verwehrt wurde. Der Stab von Eurosport wartete vergebens auf Becker, der als Fachkommentator anwesend sein sollte. Der Tennisspieler erhielt kein Visum. Ich bekam kein Einreiseerlaubnis, doch das Visum wurde seitdem versandt. Da nach den Präsidentschaftswahlen neue US-Konsulate aufgestellt wurden, arbeiten die Beamten nicht gerade zügig. Zu meinen Finanzen möchte ich keinen Kommentar abgeben, das ist Privatsache, betonte Becker. Nun zum Wetter. Das Wochenendwetter wird von einer wechselhaften Kältewelle geprägt. Bis Samstag früh muss in Transdanubien tagsüber hauptsächlich in den mittleren und östlichen Regionen mit Schauern und Gewittern gerechnet werden. Aus dem Westen bzw. Nordwesten ist kräftiger, vereinzelt starker Wind zu erwarten. Die Höchsttemperaturen werden zwischen 21 und 23 und 31 Grad betragen und im Westen sogar tiefer liegen. Auch am Sonntag müssen gebietsweise leichte Regenfälle und Schauer, vereinzelt Gewitter in Kauf genommen werden. Mancherorts verstärkt sich der nördliche Wind. Am Nachmittag sind Temperaturen zwischen 19 und 26 Grad zu erwarten. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit
Und nun folgen die Nachrichten auf Französisch von Adam. Bonsoir mesdames et messieurs, moi je m'appelle Adam et maintenant les titres en français. Il est évident qu'il n'y a aucun rapport entre le terrorisme et la mesure du gouvernement hongrois. Cela n'a même pas été envisagé, a déclaré le ministre hollandais des Affaires étrangères, Bert Koenders. C'est ainsi que M. Koenders a réagi à la déclaration du ministre hongrois des Affaires et des Relations économiques étrangères, Péter Szijjártó, selon laquelle les relations entre les ambassades des deux pays sont suspendues pour une durée indéterminée. Le ministre hollandais estime qu'il est inimaginable que l'ambassadeur hollandais sortant, Guy Szeptember, comprenne ainsi l'affirmation mentionnée dans l'interview qui a généré les tensions diplomatiques. Pour l'analyse de ces propos, M. Koenders attend la traduction précise en hollandais de l'interview parue en hongrois. Il a ajouté que les affirmations publiées ne reflétaient pas la position de son gouvernement. Lundi, le président russe Vladimir Poutine est arrivé en Hongrie essentiellement pour assister à l'ouverture du championnat du monde de judo. Péter Szijjártó a précisé qu'en plus de participer à l'ouverture du championnat du monde, Vladimir Poutine a mené des négociations de travail avec le Premier ministre Viktor Orbán. La délégation russe qui est arrivée à Budapest comprenait plusieurs ministres, dont le ministre de la Santé, qui est également le coprésident de la Commission économique mixte hongaro-russe. Ainsi, une réunion plénière a été organisée avec la participation des ministres du gouvernement russe et hongrois. Selon la déclaration du ministre, le programme qui s'est étalé sur la moitié ou les 3/4 de l'après-midi comprenait la réunion avec le Premier ministre, la réunion plénière et la participation à la cérémonie d'ouverture du championnat du monde du judo. Des désaccords ont existé et existent entre l'Union européenne et la Hongrie, mais aussi a déclaré le secrétaire d'État Nándor Csepregi dans son interview accordée à Heti TV. Il considère que ces désaccords s'intensifieront dans les 6 à 8 mois à venir, étant donné que tout le monde essaiera d'influencer les élections selon ses propres intérêts, avec plus ou moins de succès. Il est évident qu'un gouvernement qui représente un maximum les intérêts nationaux peut toujours être considéré par Bruxelles comme une sorte d'adversaire. Selon le secrétaire d'État, au cours des prochains mois, les débats pourront apparaître suite aux décisions de Bruxelles, ainsi qu'au niveau des relations entre la Commission européenne et Budapest. Bien évidemment, ces désaccords seront résolus les élections passées. En évoquant la coopération de la Pologne et de la Hongrie, Nándor Csepregi a souligné que les États membres de l'Europe centrale et orientale devraient s'unir afin de faire valoir leurs propres intérêts aux côtés des États de l'Europe occidentale. Il est incontestable que l'Europe occidentale prend connaissance d'un nouveau scénario dans lequel les États membres de l'Europe centrale et orientale agissent en fonction de leurs propres intérêts, qu'il s'agisse des intérêts économiques ou sociopolitiques. À Bucarest, le ministre des Affaires étrangères Péter Szijjártó s'est mis d'accord avec ses interlocuteurs roumains sur l'ouverture permanente de 2 points de passage frontaliers qui ne fonctionnent actuellement qu'à titre provisoire, avec des heures d'ouverture restreintes ainsi que sur l'ouverture d'un institut culturel hongrois à Cluj. Le ministre s'est rendu à Bucarest suite à l'invitation de Teodor Melescanu. Selon M. Szijjártó, les relations commerciales de la Roumanie et de la Hongrie constituent une belle réussite qui facilite l'amélioration des relations des deux pays dans d'autres domaines aussi. Pékin a déclaré avoir interdit aux sociétés et aux citoyens nord-coréens de créer de nouvelles entreprises en Chine. La mesure a été prise conformément aux sanctions internationales récemment ordonnées par l'ONU. Samedi, Pyongyang a tiré 3 nouveaux missiles de courte portée armés du Japon, pendant que les armées sud-coréennes et américaines participent à des manœuvres de grande envergure sur la péninsule de Corée. La Chine, alliée principale et support économique de Pyongyang, a déjà déclaré la semaine dernière qu'elle suspendrait des importations de fer, de plomb et de produits de mer issus de Corée du Nord après avoir arrêté son importation de charbon en février.
Mardi matin, la Corée du Nord a tiré un nouveau missile balistique qui s'est envolé au-dessus de la région du nord-est du Japon avant d'exploser dans l'océan Pacifique. Les dirigeants de Tokyo ont activé le système d'alerte et prévenu du danger les préfectures de la région. Selon les informations de la télévision publique japonaise NHK, il n'y a aucun dégât n'est à signaler. Cependant, la circulation du train à grande vitesse, Shinkansen, a été provisoirement arrêtée. La circulation aérienne n'a pas été impactée par le tir de missile. Les forces japonaises de la défense n'ont pas fait de tentative pour éliminer le missile qui a explosé en 3 parties dans la mer à 1180 km à l'est de Hokkaido, la deuxième plus grande île du Japon. Selon le New York Times, Harvey, le tempête tropicale à déplacement lent et extrêmement dévastatrice, a sévi dans la région de Houston pour une 6e journée consécutive et a commencé à se déplacer dans le sud-ouest de la Louisiane, où elle a fait son 2e point de chute au mercredi matin. À Houston, les refuges sont bondés à la suite de l'ordre d'évacuation qui concerne des centaines de milliers de personnes. Dans certaines zones de la région de Houston, les précipitations tombées au cours d'une même tempête ont battu le record des États-Unis continentaux avec un pic de 51,88 pouces enregistré mardi après-midi depuis le début de la tempête. Pour l'instant, la ville se concentre sur les sécures, non sur l'évaluation des dégâts et encore moins sur la reconstruction, a déclaré le maire de Houston, Sylvester Turner, lors d'une conférence de presse. La Haute Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU a écrit que Venezuela, les forces de sécurité ont commis des infractions disproportionnées et volontaires lors des mesures de répression prises pour freiner les manifestations antigouvernementales. L'objectif de l'activité des organismes publics chargés de faire respecter la loi était de réprimer les voix en désaccord avec la politique du gouvernement de Caracas et d'établir un climat de peur, a écrit la Haute Commissariat sur la base de propos recueillis auprès de victimes des témoins oculaires. Les forces de sécurité ont souvent dispersé les manifestants en utilisant des gaz lacrymogènes, des motocycles, des canons à eau et des balles réelles, peut-on apprendre dans ce rapport. Les manifestants ont également recours à la violence. Plusieurs d'entre eux ont jeté des pierres et des cocktails Molotov. Selon les informations de Haute Commissariat, les forces de la sécurité et les groupes pro-gouvernementaux sont responsables de la mort de 73 personnes, tandis que les circonstances du décès de 51 victimes n'ont toujours pas été clarifiées. Maintenant, les actualités sportives, le tennisman légendaire Boris Becker n'est pas arrivé à temps au match de l'US Open parce qu'on ne l'a pas laissé franchir la frontière américaine. L'équipe d'Eurosport a attendu M. Becker en vain. Il aurait dû être présent en tant que commentateur du tournoi, mais le tennisman n'a pas reçu de visa. Je n'ai pas reçu d'admission, mais depuis, le visa a été posté, compte tenu qu'après l'élection présidentielle, de nouveau consulat a été établi. Les fonctionnaires ne font pas leur travail très rapidement. Quant à ma situation financière, permettez-moi de ne pas en parler. Cela relève de ma vie privée. Et la météorologie du week-end sera influencée par une vague de froid. Des averses peuvent se former samedi matin en transe de nuit, puis pendant la journée, surtout dans les régions centrales et à l'est. Le vent de l'ouest et du nord-est sera vif et par endroits orageux. Les températures atteindront un maximum de 21 à 31 degrés. C'est à l'ouest qu'il fera le plus frais. Pour dimanche, des pluies légères et des averses sont prévues dans plusieurs régions. Le vent du nord se lèvera à plusieurs endroits. Durant l'après-midi, les températures ne dépasseront pas 19 à 26 degrés. Pour encore plus d'actualités, rendez-vous sur nos sites internet à etitv.com ou broerpress.com. Merci beaucoup. Et maintenant, les titres en hébreu. ערב טוב גבירותיי ורבותיי, אני אדם וכעת החדשות בעברית. מן הסתם אין קשר בין הטרור לבין פעולות הממשלה ההונגרית, אמר שר החוץ ההולנדי ברט קונדרס.
השר הגיב להודעה של שר החוץ ההונגרי פיטר סיארטו וקבע כי הקשר הדיפלומטי בין שתי המדינות חדל לתקופה בלתי מוגבלת. השר ההולנדי לא מאמין שהשגריר ההולנדי בהונגריה, שפטמבר, היה אומר משהו כזה ברעיון שלו שגרם למתחים דיפלומטיים. לפרשנות תוכן הרעיון, קונדרס עדיין ממתין לתרגום ההולנדי המדויק שפורסם בהונגרית. הוא הוסיף כי ההצהרות שפורסמו לא משקפות את עמדת ממשלתו בכלל. נשיא רוסיה ולדימיר פוטין הגיע להונגריה ביום שני לטקס הפתיחה של גביע העולם בג'ודו. פיטר סיארטו אמר כי בנוסף לטקס הפתיחה לוולדימיר פוטין תהיה פגישה עם ראש הממשלה ויקטור אורבן. מספר שרים הגיע גם כן לבודפשט עם הממשלה הרוסית, ביניהם שר הבריאות הרוסי, שהוא בעצם יושב ראש הוועדה הכלכלית המשותפת ההונגרית-רוסית, ולכן תתקיים גם מליאה בהשתתפות שרים רוסים והונגרים. השר הוסיף כי תוכנית חצי יום אחר הצהריים כללה את הדיון עם ראש הממשלה, את המליאה עצמה ואת טקס הפתיחה של גביע העולם. היו ועדיין יש הבדלים בין האיחוד האירופי והונגריה, אמר מזכיר המדינה נאנדור צ'פרגי בראיון לערוץ הטלוויזיה הטי טי.וי. הוא מאמין כי המצב רק יידרדר ב6 עד 8 חודשים הבאים, הרי רבים ינסו להשפיע על הבחירות לפרלמנט בהתאם לאינטרסים שלהם, פחות או יותר בהצלחה. למעשה, מנקודת מבטה של בריסל, ממשלה המייצגת את האינטרסים הלאומיים היא תמיד סוג של יריב. לדברי מזכיר המדינה, תהיה מחלוקת על ההחלטות שנעשו על ידי בריסל, וגם בנוגע ליחסים בין הנציבות האירופית בבריסל ובודפשט בחודשים הקרובים. כמובן, ויכוחים אלה ייפתרו לאחר הבחירות. בהתייחסו לשיתוף הפעולה הפולני-הונגרי, נאנדור צ'פרגי יוסיף כי על המדינות החברות במרכז ומזרח אירופה לשתף פעולה כדי לבטא את האינטרסים שלהן בדיוק כמו המדינות החברות במערב אירופה. אין ספק שמערב אירופה תהיה מודעת למצב החדש, שבו המדינות החברות במרכז ומזרח אירופה יפעלו על פי האינטרסים שלהן, בין אם מדובר באינטרסים כלכליים או חברתיים. שר החוץ ההונגרי פיטר סיארטו נפגש עם עמיתו הרומני כדי לדון בשאלת 2 מעברי גבול זמניים והפתיחת בית תרבות הונגרי בקלוז'. השר הגיע לרומניה עקב הזמנתו על ידי תיאודור מלסקנו. סיארטו דיבר על סיפור ההצלחה בין שתי המדינות מבחינה כלכלית, דבר שהוא בעל השפעה רחבה על הקשרים בין רומניה והונגריה. בייג'ינג הודיעה כי אסרה על חברות ואזרחים צפון קוריאנים להקים חברות חדשות בסין. האמצעי ננקט בקנה אחד עם הסנקציות הבינלאומיות האחרונות שהטיל האו"ם. פיונגיאנג שיגרה 3 טילים חדשים לטווח קצר לים היפני בשבת, ועוד תרגילים צבאיים גדולים של ארצות הברית ודרום קוריאה נערכים בחצי האי הקוריאני. סין, בעלת הברית העיקרית והשותפה הכלכלית של פיונגיאנג, הודיעה בשבוע שעבר כי היא תשהה את יבוא הברזל, העופרת ופירות הים מצפון קוריאה, כל זאת לאחר הפסקת יבוא הפחם, עוד בפברואר שעבר. עכשיו, צפון קוריאה ירתה עוד טיל בליסטי ביום שלישי, אשר טס מעל החלק הצפון-מזרחי של יפן ונחת באוקיינוס השקט. ההנהגה בטוקיו הפעילה את מערכות ההזעקה והזהירה את אלה החיים באזורים תחת סיכון. הטלוויזיה הממשלתית היפנית לא דיווחה על שום נזק. עם זאת, פעילות הרכבת שינקנזן סופר אקספרס הופסקה באופן זמני. לעומת זאת, טיסות לא הושבתו. כוח ההגנה היפני לא ניסה להרוס את הטיל שהתפוצץ ל3 חלקים ושקע באוקיינוס 1,180 קילומטרים מזרחה, מהאי היפני השני בגודלו, הוקיידו. לדברי הניו יורק טיימס, הסערה הטרופית האיטית והמתחזקת הרווי הכתה את אזור יוסטון במשך 6 ימים, וממשלה המשיכה לעבר דרום מערב למדינת לואיזיאנה, שם היא הכתה בפעם השנייה ביום רביעי בבוקר. עם מאות אלפי אנשים מפונים, המקלטים ביוסטון מלאים עד 0 מקום. בחלקים מסוימים ביוסטון כמות הגשמים שברה שיאים של סערה בארצות הברית היבשתית, עם 51.88 אינץ' ביום שלישי אחר הצהריים. לעת עתה העיר ממוקדת על להציל כמה שיותר אנשים, ולא על הערכת הנזקים או שיפוצים, אמר ראש עיריית יוסטון סילבסטר טרנר במסיבת עיתונאים. הנציב העליון של האו"ם לזכויות אדם כתב כי כוחות הביטחון בוונצואלה עברו על החוק ופעלו באופן לא פרופורציונלי על מנת לעצור הפגנות נגד הממשלה. הנציב העליון, בהתייחסו לעדותם של קורבנות ועדים, כתב כי פעילותם של הארגונים האלימים במדינה נועדה לדכא את אלה שמבקשים להפיל את הממשלה בקרקס וליצור אווירה של פחד. הוא הוסיף שכוחות הביטחון מפזרים לעתים קרובות את הקהל בגז מדמיע, במנועים, בתותחי מים ובתחמושת חיה.
גם המפגינים לא נכנעו, מספר אנשים זרקו אבנים ובקבוקי מולוטוב בזמן ההפגנות. הנציב העליון מאמין כי כוחות הביטחון וקבוצות הממשלה האחראים למותם של 73 בני אדם, ואילו נסיבות מותם של 51 קורבנות עדיין אינם ברורים. וכעת לחדשות הספורט, שחקן הטניס האגדי בוריס בקר לא הגיע ל-US Open, משום שלא הורשה להיכנס לארצות הברית. יורוספורט חיכו לבקר שהיה אמור להגיע כפרשן מקצועי, אך הוא לא קיבל אשרת כניסה. לא קיבלתי ויזה, אבל היא כבר מאז נשלחה בדואר. מכיוון שיש קונסוליות אמריקאיות חדשות בעולם מאז הבחירות לנשיאות, הפקידים לא ממהרים בעבודתם. על הכספים שלי אני מעדיף לא לדבר, זהו ענייני הפרטי. וכעת למזג האוויר, בסוף השבוע מצופה חזית קרה, עד יום שבת בבוקר ייתכנו גשמים בחלק המערבי של הונגריה, אחר הצהריים מצופים ממטרים בכל רחבי המדינה. הרוח המערבית והצפון מערבית חזויה להתחזק, הטמפרטורות חזויות להגיע בין 21 ל-31 מעלות. ביום ראשון מצופים עוד ממטרים מפוזרים, אחר הצהריים חזויות בין 19 ל-26 מעלות. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו ב-hetitv.com או בברוירפרס.com. עד כאן החדשות בעברית, שיהיה לכם שבת שלום, וכעת החדשות בסינית.先生们、女士们，大家好。我叫矮蛋，以下是本周中文要闻。周二上午，朝鲜又发射一枚弹道导弹，导弹飞越日本东北部，降落在太平洋上。东京政府启动警报系统，并警告辖区内各县都有危险。日本国家电视台 NHK 报道，目前尚无任何破坏迹象报告。不过，日本新干线列车暂时停运。当航空并未受到导弹发射的影响，日本自卫队无意处毁这个导弹。导弹在分裂成3个部分后，在距离日本第2大岛北海道1180公里的海域沉没。据《纽约时报》报道，为了打破纪录的热带风暴哈维连续第6天袭击希斯顿地区。目前正在缓慢移动，开始进入路易斯安那州西南部，于周三早晨第2次在这里登陆。成千上万人被下令疏散，休斯顿的避难所人们为患。休斯顿部分地区在美国大陆创下暴风雨淡季雨量纪录。周二下午，雨量最大度数为51.88英寸，这是自风暴开始以来的最高纪录。在新闻发布会上，休斯顿市长谢维斯特纳表示，目前开始的重点将继续进行救援，而不是评估损失、恢复工作、勘探补偿。在会见以色列总理本雅明内塔尼亚胡后，联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯表示，认为必须彻底摧毁以色列的说法，显然是反犹太主义的最新形式，这是完全不可接受的。据今日以色列报报道，以色列总理还有联合国秘书长讨论了伊朗日益加剧的中东扩张及其对该地区安全的威胁。他表示，以色列不会接受伊朗在叙利亚建立军事基地，因为这将使叙利亚陷入内战。在针对英国脱欧条件的第3轮谈判开始前，欧盟首席谈判代表米歇尔·巴尼耶在布鲁塞尔表示，英国需要澄清其对于英国脱欧关键问题的立场。时间已经所剩无几，应该尽快开始严肃的谈判。班尼也指出，不确定新约早结束，他们就越能尽早就未来关系和贸易问题展开谈判。但他又补充说，为此英国必须针对目前正在讨论的问题表明自己的立场。
这位首席谈判代表还反复强调所谓分阶段方法的重要性。他表示，欧盟基于27个国家在这一旦上度已达成共识。俄罗斯总统普京于本周一抵达匈牙利出席世界柔道锦标赛开幕式。匈牙利外交部长兹廖希尔多彼得表示，除出席开幕式外，普京还将会见匈牙利总理奥尔班维克多。俄罗斯几位部长随代表团一起抵达布达佩斯，其中包括俄罗斯卫生部长，他担任匈牙利俄罗斯联合经济委员会的联席主席。因此，俄罗斯和匈牙利的部长们还举行了一次全体会议。匈牙利外交部长表示，普京下午的半天日程包括与匈牙利总理会谈、全体会议以及出席世界柔道锦标赛开幕式。中国政府宣布，已禁止朝鲜公司和公民在中国设立新公司。这一措施与联合国最近实施的国际制裁相一致。朝鲜周六向日本海域发射了3枚短程导弹。与此同时，大型美韩军事演习也在朝鲜半岛举行。作为朝鲜的主要盟友和经济伙伴，中国上周宣布将暂停从朝鲜进口煎和海鲜。此前，中国已在2月份停止从朝鲜进口煤炭。匈牙利国家游泳队表现非常出色，在男子200米蝶泳比赛中，克里什托弗·米拉克创下一项新的世界纪录，赢得胜利。在美国印第安纳波利斯举行的世界青少年的游泳锦标赛的最后一天，南杜尔内莫特赢得100米自由泳银牌。艾娜凯谢于还在女子200米自由泳比赛中获得银牌。在印第安纳波利斯的奖牌榜上，匈牙利国家队最终争夺5金8银和3铜，位居第4。那天气呢？周末将会比较凉爽，周六偶尔有雷暴，周日有雨。若干地区西北风和西南风将有所加强，上午气温10到14度，下午气温将上升到22到25度。还有新闻，请关注我们的网站 hetitv.com 还是 breakfast.com。非常感谢，祝你周末好。